जय जगन्नाथ दर्शक बंधु। आज एप्रिल 3 2026 शुक्रवार। आसंतु जानिबा आज नाटक संपर्क में केउ यात्रापाटी केउटी एवं केउ नाटक परिवेशन करिवो आसंतु जानिबा। जदि आपण आम चैनल रे नुवा करी आछन्ती निश्चित लाइक शेयर सब्सक्राइब करियो को भूलिबे। जदि कर दैछन्ती बहुत बहुत धन्यवाद। यात्रा राणी सिंहबाई तार विदाय रजनी मंचस्थ करने जाऊँगी सुपरहिट नाटक तू मो बजरंगी। स्थान ब्रह्मपुर नीलगिरी बालेश्वर। पार्वती गणनाट्य तार विदाय रजनी मंचस्थ करने जाऊँगी भल मनीषर भूल ठिकाना। स्थान गोविंदपुर आली केन्द्रापड़ा। ग्रांड महल तार प्रथम रजनी रे मंचस्थ करने जाऊँगी कानारे तो बाट रही चाय। स्थान कंटाझरी जाजपुर रोड जाजपुर। यात्रा नाट्य मंडप तार विजय रजनी मंचस्थ करने जाऊँगी सुपरहिट नाटक बारगा। स्थान दारुओर राजनगर केन्द्रापड़ा। यात्रा दुर्गा मंदिर तार विदाय रजनी मंचस्थ करने जाऊँगी मु कहानी राइज राणी। स्थान ब्राह्मणी गाँ कामाख्या नगर ढेंकानाल। राजधानी ओपेरा तार द्वितीय रजनी मंचस्थ करने जाऊँगी सुपरहिट नाटक एका एका से 1 लक्ष। स्थान पात्रपड़ा भुवनेश्वर। तारिणी गणनाट्य तार द्वितीय रजनी मंचस्थ करने जाऊँगी एठी सपन देखिबा मना। स्थान कलण बारवाटी जाजपुर। कोणार्क गणनाट्य तार प्रथम रजनी मंचस्थ करने जाऊँगी श्रीकृष्ण आखिरे सुदामा लुह। स्थान दोहरा पाटड़ा भद्रक। तुलसी गणनाट्य तार द्वितीय रजनी मंचस्थ करने जाऊँगी जन रातिर झड़। स्थान भोटका कुआखिया जाजपुर। धौली गणनाट्य तार विदाय रजनी मंचस्थ करने जाऊँगी सुपरहिट नाटक चंडा शोक। स्थान माणिकपाटଣା आली केन्द्रापड़ा। यात्रा स्वर्ण महल तार प्रथम रजनी मंचस्थ करने जाऊँगी स्वामी पाई पछे नरक को जीवी। स्थान धाकुलाई पीठ प्रताप नगरी कटक। नाट्य सम्राट पृथ्वीराज तार द्वितीय रजनी मंचस्थ करने जाऊँगी मो निदर ठिकाना तो पणत कानी। स्थान कांडविंदा हाईस्कूल पड़िया ढेंकानाल। यात्रा श्री विश्व दरबार तार विदाय रजनी मंचस्थ करने जाऊँगी ए संपर्कर शेष नाई। स्थान बालीपोखरी आखुआपदा भद्रक। यात्रा इंद्र भुवन तार विदाय रजनी मंचस्थ करने जाऊँगी सुपरहिट नाटक 9 अंक दुर्भिक्ष। स्थान मुंडली बेड़ा खमार अनुगुल। यात्रा ओंकार तार प्रथम रजनी मंचस्थ करने जाऊँगी बंचीबाकू एटी भय लगुच। स्थान दरदिया बरमुंडुली जगतसिंहपुर। अपेरा श्रीमंदिर तार प्रथम रजनी मंचस्थ करने जाऊँगी नाटक कहई दास जगन्नाथ। स्थान बमिखाल भुवनेश्वर। यात्रा रंगमहल तार प्रथम रजनी मंचस्थ करने जाऊँगी नाटक दरिया कूलर दरदी बंधु। स्थान कंटाबाड़ भुवनेश्वर। अपेरा अशोक सम्राट तार चतुर्थ रजनी मंचस्थ करने जाऊँगी नाटक सबु पापर प्रायश्चित नहीं। स्थान बलराम प्रसाद नालको नगर अनुगुल। यात्रा याज्ञसेनी तार प्रथम रजनी मंचस्थ करने जाऊँगी सुपरहिट नाटक गैंगस्टर। स्थान भुआन
ରାଜକନିକା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ତାର ବିଦାୟ ରଜନୀରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ସୁପରହିଟ୍ ନାଟକ ମେମ୍ ସାହେବ, ସ୍ଥାନ ମାର୍ଶାଘାଇ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ଅପେରା ରାଜ ଦରବାର ତାର ବିଦାୟ ରଜନୀରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ନାଟକ କେତେ କନ୍ଦେଇବୁ କଳା ସାଆନ୍ତ, ସ୍ଥାନ କୁମ୍ଭୀରଗାଡ଼ିଆ, ଦାନଗଦି, ଯାଜପୁର। ଅପେରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ସୁପରହିଟ୍ ନାଟକ ହାଇଦର, ସ୍ଥାନ କଂସମୁଣ୍ଡା, କଣିଆ, ଅନୁଗୁଳ। ଯାତ୍ରା ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମହଲ ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ନାଟକ କାନାରେ ତୋ ବାଟ ରହିଛି ଚାହିଁ, ସ୍ଥାନ କଣ୍ଟାଝରି, ଯାଜପୁର ରୋଡ, ଯାଜପୁର। ଯାତ୍ରା ରାଜନନ୍ଦିନୀ ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ନାଟକ ଏମିତି ବିଚାର କେବେ ଦେଖିନି, ସ୍ଥାନ ବ୍ରାହ୍ମଣୀଗାଁ, ବାସୁଦେବପୁର, ଭଦ୍ରକ। ଅପେରା ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ନାଟକ ସବୁ ବାଟ ମୋର ଏଇଠି ଶେଷ, ସ୍ଥାନ ବସ୍ତାପଡ଼ା, କନ୍ଦରପୁର, କଟକ। ଯାତ୍ରା ନ୍ୟୁ ତାରିଣୀ ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ନାଟକ ହା କୁଷ୍ଠ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ, ସ୍ଥାନ ନୂଆପୁର, ଗୋପାଳପୁର, ବାଲେଶ୍ୱର। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ତାର ବିଦାୟ ରଜନୀରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ନାଟକ ତୋ ପ୍ରେମ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ, ସ୍ଥାନ କାଳିଆପଦା, ବଳଙ୍ଗା, ପୁରୀ। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ ଦରବାର ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି କିଛି ନୁହେଁ ମୁଁ ତୁମ ବିନା, ସ୍ଥାନ ମାର୍କୋଣା, ରାୟକୁଳା, ବାଲେଶ୍ୱର। ଯାତ୍ରା ବନ ଦୁର୍ଗା ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ନାଟକ ସୁନା ଚଢ଼େଇ ମୋ ରୂପା ଚଢ଼େଇ, ସ୍ଥାନ ସୁଣ୍ଡିକା ଟେଣି, କାମାକ୍ଷାନଗର, ଢେଙ୍କାନାଳ। ମା ଯାତ୍ରା ପରିବାର ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ନାଟକ ତୁ ବୋଧେ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହୁଁ, ସ୍ଥାନ ଆରମଳା, ସୋମନାଥପୁର, ବାଲେଶ୍ୱର। ମା ଜଗଜ୍ଜନନୀ ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ସୁପରହିଟ୍ ନାଟକ ସୁନା ହରିଣୀ, ସ୍ଥାନ ନୂଆଅତା, ବରପାଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ। ଉତ୍କଳ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ତାର ବିଦାୟ ରଜନୀରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ସୁପରହିଟ୍ ନାଟକ ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସ, ସ୍ଥାନ ଜଗନ୍ନାଥପୁର, ପିପିଲି, ପୁରୀ। ଯାତ୍ରା ରାଜମହଲ ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ନାଟକ ମୋ ଠିକଣା ମୋତେ ଅଜଣା, ସ୍ଥାନ ଟିକରପଡ଼ା, ଧଉଳି, ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ନାଟକ ଭାଇ ଭଉଣୀର ନୂଆ କାହାଣୀ, ସ୍ଥାନ କରମଳା, କଙ୍କଡାହାଟ, ଢେଙ୍କାନାଳ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଣନାଟ୍ୟ ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ନାଟକ ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀକୁ 100 ସଲାମ, ସ୍ଥାନ ଗଡ଼ଅନ୍ତୁଆଳ, ନିମାପଡ଼ା, ପୁରୀ। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ନାଟକ ଭୁଲିଗଲେ ଭଲ ହେବ, ସ୍ଥାନ ବିଶରପୁର, ଭିଙ୍ଗାରପୁର, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ନାଟକ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ପଛେ ନର୍କକୁ ଯିବି, ସ୍ଥାନ ନିଆଳ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ବନ୍ଦ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ କିମ୍ବା ବନ୍ଦ ହୁଏ ଆମେ ସୂଚନାଟିକୁ ଠିକ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ରହିଲି, ଦେଖା ହବ ଆସନ୍ତାକାଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଭଲରେ ଥିବେ।